السلام عليكم أيها التلاميذ. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غنشرح لكم دوزيام كونترول بالنسبة للناس ديال السانكيام اني، والقصة ديال لو بورجوا جونتيون. إذن كيف كتشوفوا لو باساج أو ليكستري من لا سين 3، من لاكت 3 لا سين 3 عفوا. Then on va commencer. Monsieur Jourdain, qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? يعني أشهد الناس كامل. Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. يعني هاد الناس كلهم اللي على حق وبأنهم هم حكماء أكثر منك. Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. إنني مندهش أو مصدوم بالحياة اللي نتا كتقود. Je ne sais plus ce que notre maison. أنا مبقيتش عارف هاد الدار ديالنا شنا هي. On dirait que les sions كريم برونو هذا بحال شي موسم مثلا، كان بحال هنا شبهات لا ميزون بحال شي موسم. هنا ممكن تكون كومباريزون كوم فيغور دو ستيل. tous les jours et dit le matin. إذا كل يوم ومن الصباح de peur de manquer on est entendu des vacarmes de violons et de chanteurs. من الصباح حنا تنسمعوا الصداع ديال العازفين ديال لي شانتور. dans tout le voisinage se trouve encore incommodé. يعني حتى يعني ولات يخلق لنا مشكل مع لي فوازيناج. نيكول هادي الخدامة هادي مادام بارل بيان. je ne saurais plus voir mon ménage propre. قالت لي انا داك لو ميناج، لان هادي خدامة داك الشيء داك الميناج اللي كندير للدار ما كيبانش مزيان مع هاد سيت اتيراي دو جون، مع هاد الناس بزاف كو فيت فونير شي فو. هاد الناس اللي كتجيب يعني لا مدام جوردان ولا نيكول كتهضر على مسيو جوردان اللي كتجيب لينا نتا. ils ont des pieds qui vous cherchez de la boue dans tous les quartiers. قالت لي كاع داك التراب ديال لي كارتيي ديال المدينه كيجيبوه لنا pour la porter ici كيجيبوه هنايا. et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres vient crotte. قالت لهم ديك مسكينه فرانسواز كتجي تقريبا تبقى تحك بلونشي، معناها داك الارض اللي كيوسخو هاد الساده فو بيومتر الساده اللي كتجيب ليا نتانا للدار. Monsieur Jourdain, oui, notre servante l'école vous avez le cas qui bien affilé pour une paysanne. نيكول a raison. هنا نقصت مدام جوردان وقالت لي بصح راه نيكول كتهضر بصح. et son sens est mieux que le vôtre. يعني داك الهضره يعني لو سونس اللي كتكلم فيه راه بصح افضل من ملي كتكلم عليه نتا. je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser. قلت لي انا بغيت نفهم حاجه وحده، اش كدير بهاد لو ميتر دانسي à l'âge que vous avez. فهاد اللاج انت باغي تتعلم لا دونس. et d'un grand maître tireur d'armes. نقزتني قالت له راه حتى داك ميتر تيرو داك اللي كيعلم دارم اللي كيعلم اللي جاي يعلم مسيو جوردان انه يتيري بلارم qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison. قالت لها كيزعزع لا ميزون بداك الماتيريال اللي كيجيب. il nous déracine tous les cailloux. كيهرس لينا كاع داك الكايو السليج دو نوتر صال. هو ينقص مسيو جوردان قال لها تي فو ما سيرف سكتي ديك الخدامه ما سيرفونت اي ما فام. Madame Jourdain قالت لي est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de gens. قالت لي تبقى تتعلم لا دونس حتى ما تبقاش عندك الرجال. est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un. قالت له واش بغيتي تقتل شي واحد، يعني علاش كتعلم هاد لا دونس؟ تتعلم انك تيري بلا. نيكول قالت واش باغي تقتل شي واحد. قال لها تيسي فو ديش فو سيت دي سينيورونت. قال لهم سكتوا بجوج نتوما غير جاهله لون اي لوتر، واحد انتي وانتي.
et vous ne savez pas les prérogatives يعني الامتيازات de tout cela يعني ديال هادشي اللي كنتعلم. انا طلبت منه حاجه وحده مدام جونا قالت لي vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille. قالت لي بعدا فكر غتزوج بنتك كي اون اج ديتر بور يعني وصلت لواحد لاج اللي خصك تزوج به. عاد شوف لي انت لي طوني ديالك. اذا هنا هذا هو الباساج. نبداو بلي كيسيون افيك لا كوريكسيون. هذا لي كيسيون كيتحط بزاف. كومبليتي لو طابلو سويفون. كيعطيوك لو تيتر دو لوفر سي لو بورجوا جونتيوم لو جون اما كنقول اون بيس دو تياتر او بيان كوميدي بالي ونقدر ندير غير لا كوميدي بوحدها. لو سيكل 17e siècle. Comment appelle-t-on l'auteur d'une pièce de théâtre يعني اللي كيكتب المسرحي اش كنسميه ان dramaturge. Répondez par vrai ou faux. انا عفوا كاينه بلاصه تي اكس عفوا. Cette pièce écrite par Jean Muller Poquelin. Non, faux. لأن هو تكتبت par Jean Baptiste Poquelin هو اللي كتبها. Il fut يعني الفرق غير في ديك مولر اي بابتيست. هنا يقدو هنا اون بياج يقدو يقولبوك هنا. Il fut représenté pour la يعني وقتاش تعرضت هاد القصة pour la première fois واش في لو 14 أكتوبر 1677. وي 70 عفوا. vrai 1970 14 أكتوبر 1970. وي vrai. Son auteur est né à Paris en 1622 1922. Oui, vrai. تزاد هو في باريس الكاتب في 1922. Alors quels sont les personnages de cet extrait؟ ديال هاد الاكستري ماشي ديال لاسين كامله. هاد الاكستري اللي حنا حاطين دابا كاينه مدام جوردان ميسيو جوردان نيكول. Pourquoi madame Jourdain reproche son mari monsieur Jourdain؟ علاش كتعاتب ميسيو جوردان في هاد القصه؟ جوج حوايج. Parce que son mari apporte à la maison des maîtres. جيب لها لو ماتر دو دونسي لي ماتر d'art ماتر فيلوسوف يعني معمر لها الدار بهاد لي ماتر. ou bien il lui reproche d'avoir appris la danse malgré son âge. ان عاتبته انه باغي يتعلم لا دانس malgré son âge انه كبير. que demandait-elle de lui؟ يعني شنو طلبت منه في الاخر؟ il lui demande de penser à marier leur fille. قالت لي تا خصك تفكر انك تزوج بنتك. ماشي بقى حادي لي هادشي ديالك انت. La question suivante. Cet attirail de gens هاد بزاف ديال الناس que vous faites venir de la vie. C'est un on s'exprime. واش فيها واش هنا هذيك لا فراس سوليني واش كاين سوبوردوني ريلاتيف ولا سوبوردوني كومبليتيف؟ شنو الفرق؟ ملي كيكون عندنا سوبوردوني ريلاتيف تيكون عندنا في لونتيسيدون او بيان داك لو مو اللي قبل كو خصو الا كان ان نون بحال دابا جون ايت ان نون. الوغ اذا هنا الجواب هو سوبوردوني ريلاتيف. اما الا كان فيرب بحال مثلا بريفير كو عاده الا كان عندي قبل كو فيرب كنقولوا سوبوردوني كومبليتيف. La question suivante. Est-ce que vous voulez apprendre à danser؟ Madame Jourdain demanda à son mari. يعني سولاتو واش انت باغي تتعلم لا دانس؟ transformer cette phrase au discours indirect. Madame Jourdain demande à son mari. هذيك اسكو راه كتولي سي راه ديجا شارح في القناه ديالي هاد لو ديسكور ديريكت اللي بغا يرجع ليه. الوغ اسكو كتولي سي وعندي فو فولي غتولي il voulait. كاين اللي يقولك تما كاينه فو لحقاش هي من دوموندات. مدام جوردان دوموند ا سون ماري. اذا هي طلبت من راجلها غير اون بيرسون. الوغ اذا غنرومبلاسيو ديك سون ماري ب il voulait. انا عندي vous voulez c'est le présent كنحولوه l'imparfait. apprendre à danser. Identifier la figure de style exprimée dans cet énoncé. اللي قدر يجاوب لي على هاد ليكزام اللي كيقدر يجاوب على بحال هاد لي كونترول فهو غيعرف انه كيتريني حتى على لي كونترول ديال السيزيامون والباك اللي جايينو كيكون تقريبا بهاد لو ستيل. On entend des vacarmes de violon et de chanteur. انا عندي ايبربول. علاش؟ لان ديك اللي قالت لي كنسمعوا الضجيج ديال هادوك دو فيولون اي دو شونتور. هنا بحال ديك فاكار جات شويه بالمبالغه لان ما كيديروش هما الضجيج فجات هنا بالصيغه ديال المبالغه اكزاجيراسيون. سي بور سا اون دي كو ايبربول.
Très bien. Monsieur Jordan veut apprendre des nouvelles choses telles que la danse et la philosophie. Mais sa femme lui manque au lieu de l'encourager. إذا مادام Monsieur Jordan بغى يتعلم بزاف ديال الأشياء بحال par exemple telles que la danse et la philosophie. Le problème c'est quoi? Mais sa femme lui manque au lieu de l'encourager. كتسخر منه من بلاصة أنها تشجعو. Que pensez-vous de ce comportement de sa femme؟ يعني شنو رأيك انت في هاد الكومبورتمون de sa femme؟ ضروري كنجاوب personnellement je pense que ضروري ce comportement de Madame Jordan est inconvenable يعني غير ملائم car علاش il doit normalement encourager et motiver son mari. إذا هنا كيسالينا لو كونترول. ما تنساوش تابونا تبارطاجيو هاد الفيديو ونتلاقاو في فيديوهات أخرى والسلام عليكم.